محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. قطروں سے آتی ہے صدا، تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے صدا. الا اللہ احیاء و دین مبین کے لیے تو سائی مسلسل ہے واللہ. باطل کے پاس وسائل ہے، تیرا حامی و ناصر ہے اللہ. قلت و کثرت شرط نہیں، ہر فتح پر قادر ہے اللہ. تو جب بھی پکارے برائے مدد، امداد کو خاطر ہے اللہ. جامعہ مسجد اہل حدیث قاضیاں والا کھو نزد قبرستان عدالت گڑھا 15 ستمبر بعد از نماز عشاء. حضرت مولانا بن جمین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے. تمام ساتھی کوشش کریں وہاں پہنچنے کی. یہ پہلا سالانہ عقیدہ توحید سیمینار اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور ہمارے فاضل نوجوان حضرت مولانا حسن مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے یہ پروگرام جاری ہے. اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں خطیب انقلاب ولی کامل حضرت مولانا علامہ حافظ عبد المنان راسخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال عقیدہ توحید سیمینار پروگرام اللہ دی رحمت دے نال توفیق دے نال اختتامی مراحل دی طرف جاری و ساری. جو خطابات اصل اندر توانوں سنانے مقصود سن الحمدللہ سب عالمانہ فاضلانہ خطیبانہ فقیہانہ خطابات بفضل ہی تعالی ہو چکے ہیں. میرے تو قبل نوخیز خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخنا الحبیب استاد العلماء حضرت الاستاذ حضرت مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بابائے تبلیغ حضرت نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی قرآن و حدیث دے دلائل دے نال توانوں سراب کر چکے ہیں. بلا شبہ مزید کسے خطاب دی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن اللہ دی توفیق دے نال میں ایک اہم پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا کر لئیے، چونکہ نبی علیہ السلام دی ایک بہت بڑی بشارت ہے. آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے. میں تواڈے لئی دعا کرنا، اللہ میری جتوں تک آواز جا رہی ہے
اللہ انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ حضرات جی وقار، نری معافی یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں، معافی دا ملنا بھی کمال ہے، لیکن بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کسے پاپی گناہ گار دے گناہاں نوں بھی اپنی رحمت دے نال نیکیاں بنا دے۔ عقیدہ توحید سیمینار اندر یہ آج فکر لے کے جاؤ، سوچ لے کے جاؤ، اللہ دے بارے پیار لے کے جاؤ کہ تہاڈا اللہ تہاڈے نال اتنا پیار کردا ہے، اتنا پیار کردا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب نوں یہ گل کہے نا، یا اللہ چھوٹے بھی کر لے، بڑے بھی کر لے، لوکے بھی کر لے، چھپ کے بھی کر لے، جو کر سکدا سا میں کیتا ہے، ہن تہاڈے وال میں پیار دا پیر پٹ کے آنا چاہنا، سچے دلی آنا چاہنا تے پکے پیری آنا چاہنا۔ اللہ میرے نال کی پیار کرو گے، کی سلوک کرو گے؟ اللہ قرآن دی آیتاں وچ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور پاپیا مجرمہ گناہ گارا ساری زندگی بغاوتاں کرن والیا، پیار دا پیر پٹ کے سچے دلوں میرے وال آنا تیرا کام ہے، اسی نیرا معاف نہیں کران گے، اسی تیرے گناہاں نوں بھی چک چک کے اپنی رحمت دے نال نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں گے۔ یار آج تو بعد یہ دعا شروع کرو ہاں کہ یا اللہ میرے گناہاں نوں بھی نیکیاں بنا دے۔ لو جی میں دعا کر چھڑیے، تسی آمین کہہ چھڑیے، کدی کلے بہ کے اس گل تے غور کریا جے یار جے پاک بھی اللہ پاک نے نیکیاں بنا دیتے، وہ کائنات دا کڈا خوش نصیب انسان ہوئے گا۔ تے جے رب دی رحمت اندر آپشن موجود ہے، سہولت موجود ہے، تے پھر میرے پیارے بھائیو کنڈا کھڑکاؤ، اللہ دے اگے عرض گزار ہو، باہر صورت بیدار ہو جاؤ۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا، ایک کتاب میں تمہیں بطور ہدیہ دینی ہے اور میرے تک پہنچ رہی ہے، وہ کتاب آن تک چند ضروری باتاں میرے کو تسی سن لو، پھر میں دعا کرنا، ادھے بولے جے ادھے چپ رہ جے۔ تمہیں پتہ ہے کہ قبولیت دا وقت بھی شروع ہو گیا ہے، میں پھر دعا کرنا۔ اللہ چھوٹے منہ نہ وڈی دعا اس لیے کرن لگے ہیں کہ یا الہ العالمین جننے بھی گندے گناہ گار ہیں تیری عزت دی قسم اسی تیرے نال شرک نہیں کر دے۔ عقیدہ توحید سیمینار چ بیٹھے ہیں، یا اللہ اس توحید دی وجہ تو اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کرنا ہے۔ اللہ بیدار ہو کے بھائی ذرا آمین کہا جے ساڈے عقیدے دی غیرت اللہ تانوں پسند ہے نا، تو یا اللہ پھر ساڈے گناہاں نوں بھی نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ دوسری دعا ایک اور کریا کرو کلے بہ کے، یہ بہت ضروری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنی کہ میری عمر زندگی ہے تواڈے علم اندر ہے، انت عالم بہی، اللہ میری دعا اے وے اللہ سانو ساری زندگی کسے انسان دا محتاج نہ کرے، دولت دے نشے اندر، علم دے نشے اندر، عمل دے نشے اندر، پیسے دے نشے اندر کدی اپنی بے بسی نہ بھلیا جے۔ اے چیزاں انسان نو او دی اوقات بھلا دیندیاں نے۔ بڑے بڑے میں ویکھیا ایکسیڈنٹ ہو گئے، معذور ہو گئے، آفتاں ڈگ پئیاں، کنگال ہو گئے۔ چند دن پہلے میں ویکھیا ملاں دا مالک بندہ 5000 قرضہ لین واسطے 7 بوئے انہوں جا کے کھڑکایا، 7 بوئے انہیں کھڑکائے تے کسی نے انہوں 5000 نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائیو ایک تے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڑ، تے دوجی دعا یہ کریا کرو مالکا اپنی رحمت دے نال مینوں جنی دیر زندہ رکھی، اللہ سونیا مینوں لوگاں دی محتاجی تو محفوظ فرما۔ تیسری دعا تو انہوں پتہ ہے میں ماشاءاللہ ہر بیان تو پہلے کرنا، انشاءاللہ اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے۔ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت دے دے۔ میں تو انہوں ایک مشکات دی حدیث سنا دینا، شیخنا المحدث الحافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ حسن اسناد هذا الحدیث، اے حدیث انہوں نے صحیح قرار دیتی ہے۔ جڑے اللہ والے بندے نے نا رب رب کرنے والے، اللہ کو ڈرنے والے، قیامت دا دن جدوں اللہ دی بارگاہ جو جان گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال دا دن پتہ کنا احون کنا آسان کر دین گے۔ جنی دیر چ بندہ دنیا تے فرض نماز نہیں سی پڑھ لیندا، اور تیاں دے دکھاں تے صبر کر کے توحید نو سینے لان والے ہو، اور غربتاں برداشت کر کے توحید نو سینے لان والے ہو، اور رب نہ وفاداری کرن والے ہو، رب دا بوہا نہ چھڈن والے ہو،
अज मुल पैन लगा जे तौहीद दा और अकीदा तौहीद समीनार दा और अल्लाह दी तौहीद ते मर मिटन दा। फरमाया 50,000 साल दा दिन कसलातिल मकतूबा अल्लाह उहदे वास्ते फर्ज नमाज जिन्ना आसान छोटा करके अपने बंदे नूं अपनी जन्नत दा मेहमान बना देणगे। अल्लाह साडा नाम ही उन्हां च पा दे। सारे नहीं बोलते, पता नहीं अज एका करके आए हो, अल्लाह साडा नाम ही उन्हां च पा दे। लो जी इंशाअल्लाह गल नेड़ियों मुका देनी है। खिताबात हो चुके ने और वैसे मेरी मुहब्बत भी है और ये मेरा तबसरा भी है। हज़रतुल उस्ताद दा बयान हो जाए उस तो बाद दुआ ही हो जानी चाहिए, लेकिन चलो मेरी इंशाअल्लाह इसलाह हो जाएगी, कुछ बयान फरमा देंगे बाद चो। मैं तुहाडे नाल एक निक्की जी गल करनी चाहना, जे रूहानीयत चाहते जे ना तो मानीनत चाहते जे ना, जवान तवज्जो करना, अगर ईमान की मिठास लेना चाहते जे ना तो फिर एक छोटा जिहा काम करो। वो काम पता केड़ा है? फजर की नमाज पढ़ के, जोर की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, मगरब की नमाज पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ के ओए फौरन मसीतों भज ना जाया करो, ओए फौरन अपनी जगह तो उठ ना जाया करो। जे रब दा नूर लभना जे ना, ओ जे कबूलीयत दा सिरा लभना जे ना, और जे रूहानीयत दे खजाने लभने जे ना, ते नौजवानों बुजुर्गों ते मेरियो बेटियों भैनों मैं हथ जोड़ के कहना फर्ज नमाज पढ़ के उस जगह ते बह के मसनून अज़कार पढ़ लिया करो। रब रहमत भी देंदा जे, बरकत भी देंदा जे, बगैर हिसाब तो जन्नत भी देंदा जे। सही मुस्लिम अंदर रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम एक सफ़र ते जा रहे सन, जुमदान नामी पहाड़ तो गुजरे। आपने फरमाया ये जुमदान नामी पहाड़ है, ओ सबक अल मुफर्रिदून, सबक अल मुफर्रिदून। आपने फरमाया ओ अगे वध गए, ओ मुफर्रिदून, और नेकियां च अगे वध गए, और बरकतां च अगे वध गए, और इज्जतां च अगे वध गए, और जन्नतां च अगे वध गए, और रब दियां रहमतां च मुफर्रिदून अगे वध गए, अगे वध गए, क्रॉस कर गए, लोगों पिछे छड्ड गए। मुफर्रिदून सहाबा कहन लगे व मल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल जी तुसी आंदे हो मुफर्रिदून अगे वध गए, अगे वध गए, अगे वध गए, ये दसो मुफर्रिदून है कौन? नबी पाक ने फरमाया जिहड़ी मैं शुरू ते आयत पढ़ी है, अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह दा बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द ते अल्लाह दा बहुत ज़्यादा जिक्र करने वालियां औरतां सब नालों अगे बढ़ गए। मेरे प्यारे भाईओ ये कबूलीयत की घड़ी जे, नूर की घड़ी जे, बरकत की घड़ी जे। गल सुनो, औखे सौखे हो के मैं नहीं लफज कहना कि अजमा के वेखो। आ जेड़े आंदे ने ना शिफा नहीं मिली, जेड़े आंदे ने ना नूर नहीं मिलिया, जेड़े आंदे ने ना सुकून नहीं मिलिया, जरा फर्ज नमाज पढ़ के उस जगह ते बह के जड़ियां चंद पढ़ाइयां मैं तुहानूं दसनियां ने ना, ये जरा पढ़ के ते वेखो। 4 हदीसां तुहानूं मैं सही सुनाना, तवज्जो ना सुनियो। ए मुस्नद अहमद बिन हंबल दी सही रवायत जे। फरमाया जेड़ा बंदा फर्ज नमाज पढ़ के, कान खोल के सुन लो हदीस, जेड़ा बंदा फर्ज नमाज पढ़ के उस जगह ते बैठा रहिंदा है, कस्साइमिल कानित, जिन्ना सवाब अल्लाह फरमा बरदार रोज़ेदार नूं अता करदे ने, उन्ना सवाब ही अल्लाह फर्ज नमाज पढ़ के उस जगह ते बहन वाले बंदे नूं अता करदे ने। यार हुण तुसीं इस रवायत ते गौर करो। हाँ, कस्सा देओ बेटा, कस्साइमिल कानित, फरमा बरदार रोज़ेदार दे सवाब दे बराबर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करते हैं। हुण वेखो एक बंदे ने नफली रोज़ा भी नहीं रखिया तो नमाज पढ़ के जो उस जगह ते बैठा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सवाब अता कर देन। इहदे नालों बड़ी फजीलत केड़ी है? दूजी एक रवायत सुनियो, जनाबे मुहम्मद, यार दरूद भी नहीं जे पढ़ते। ये तो मैनू पता है माशाअल्लाह हज़रतुल उस्ताद ने तो खतीबे पाकिस्तान आसम साहब ने तुहानू रुझा दिता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बोलो ना। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जेड़ा बंदा नमाज पढ़ के उस जगह ते बैठा रहिंदा है ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिन्नी देर तक उस बंदे दा वज़ू नहीं ना टुटदा, रहमत दा फरिश्ता दुआ पता की करदा है? ध्यान करियो, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा रहमहू। एडा नूर दा वेला जे, साडा बेड़ा गर्क कालियां ने कर दिता है, सानू पिछे दा फिक्र बहुत है। यार गल सुनो, मरना मैं भी है तो मरना तुसीं भी है। ईमानदार ना दसिया जे एक भी नमाज ऐसी हैगी है कि असीं मसीते बैठे होए मगरब पढ़ के बैठे होइए तो अज यार जेन बनाया भाई यार अज इशा पढ़ के जाना, अज इशा तक रब रब ही करनी है। असर पढ़ के बैठे होइए यार अज मगरब पढ़ के ही जानी है।
यार रब ते गिले शिकवे ते बड़े करने हैं कि बरकत नहीं, नूर नहीं, रूहानियत नहीं। फरमाया जिन्नी देर तक फर्ज नमाज पढ़ के बंदा उत्थे बैठा रहिंदा ना, रहमत दा फरिश्ता दो दुआवां करदा है। उची बोलो किन्नियां? सारे नहीं बोलते किन्नियां? अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा रहमहू। तवज्जो करना, सुदैस दुआ करे तो खुश हुंदे हो, शेख सियालकोटी दुआ करन ते खुश हुंदे हो, आसम साहब दुआ करन ते खुश हुंदे हो, हजरतुल अमीर दुआ करन ते खुश हुंदे हो। ते फरिश्ते की आंदे ने, या अल्लाह लोकी आए नमाज पढ़ के टुर गए, ए दरवेश अजे भी बैठा है, अल्लाह असीं इहदे लई दुआ करने आ, इहदे गुनाह माफ़ कर दे, इहदे वास्ते रहमतां दे सारे बूहे ही खोल दे। ओए फर्ज पढ़ के भी जेड़ा बैठा को आस लैके ही बैठा है ना, वो किसी उम्मीद ते ही बैठा है ना, वरना फर्ज तो पूरा हो गया। गुनाहगार तो कोई नहीं, भावे उस वेले टुर जाए। अल्लाह इनू माफ कर दे, अल्लाह इनू रहमत ते रहम कर दे। तीसरी रिवायत सुनना, वंतज़ारु सलाह बाद सलाह, जेड़ा एक नमाज तो बाद उस जगह ते बह के दूसरी का इंतजार करे। फरमाया जिन्नी देर तक बैठा रहिंदा है गुनाह चढ़ते रहिंदे ने, अदालत गड़े दी मस्जिद च बैठा रहिंदा है, रब जन्नत दे अंदर दरजात बुलंद फरमांदे रहिंदे ने। एक और रवायत सुनना, फरमाया एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, तशरीफ लै गए, हुजरे चो बाहर नबी अलैहिस्सलाम आए तो बाहर तशरीफ लियान तो बाद ना रसूले पाक अलैहिस्सलाम घबराए तेजी के नाल तशरीफ लियाए। आपने फरमाया शिहाबा, अल्लाह पाक ने आसमान का एक दरवाज़ा खोलिया है, झांकिया है, और फरिश्तियां च फख्र करके फरमाया, फरिश्तियों वेख लो आ मेरे बंदे जे फर्ज अदा कर लिया, फिर भी मेरे दर ते बैठे जे। इस से मेरे प्यारे भाइयों, अब बीबियां भैन ध्यान ना सुनो, मसला विछा के फर्ज पढ़ के पूरे जिक्र ज़कार करया करो। यार बड़ी बेबरकती जी इस गल दी, बड़ी बेबरकती जी इस गल दी। 4 दिन अमल करके तो देखो अल्लाह किनियां बरकतां रहमतां अता करदा है शौक दे नाल। देखो एक हुंदी है खानापुरी, एक हुंदा है शौक। मैं भी मसीते दाखिल होया, तुसीं भी होए हो, सारियां ने पढ़िया अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा, लेकिन मैनूं जवाब दिया जे किन्नियां बंदियां ने इन्ने शौक ना पढ़िया है, यारा जी शार्ट टाइम मसीते जाना है, जलसा भी सुनना है, तो जो मैं मसीते दाखिल होना है ना, मैं कहना है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका, अल्लाह मैं तेरा भगौड़ा गुलाम दुनिया छड्ड के तेरे घर आ गया, तो अल्लाह मेरे लिए रहमतां दे सारे बूहे ही खोल दे। किन्नू इंतजार सी कि मैं दुआ पढ़नी है, किन्ने किन्ने शौक मुल पैंदा शौक दा। खाना माशाअल्लाह सारिਆਂ ने खाधा है, तो जो साढ़े सामने लुकमा आउंदा है तो असीं किन्ने कि शौक ना कहने यार ना मैनू कोई सिट्टा पुट्टना पिया, ना विचों कोई दाना कढ़ना पिया, ना कोई आटा बसाउणा पिया, ना कोई पेड़े बनाने पे। अल्लाह का मेरे ते कितना फजल है, पक्की पकाई मेरे अगे आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओए वीरियो अल्लाह दी तौहीद दी असल खिदमत है जे, मैं गल मुकान लगा जे, अल्लाह दी तौहीद दी असल खिदमत है जे। और लोगों नू अज़कार ते लैके आओ, ओए लोगों नू दुआवां ते लैके आओ। अपनी बच्ची नू जे अकीदा तौहीद समझाना, तौहीद दी जे खिदमत करनी चाहते जे, लोगों नू अज़कार ते लैके आओ। बहुत बड़ी गफलत जे, बहुत बड़ी गफलत जे। शौक पैदा करो, ते जे रिजल्ट लेना जे ते जिक्रे कसीर करो। की करो? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। कुरान पढ़े है, मुस्लिम पढ़ी है, हुणे गल भी समझ लो। रिजल्ट लेना होवे ते जिक्रे कसीर करीदा है। की करीदा है? यार सारे बोलो, नहीं बोलते सारे, फिर बोलो। जिक्रे कसीर करो। जिक्रे कसीर पता की हुंदा है? मिसाल के तौर पर माशाअल्लाह मैनू दीन पढ़दे पढ़ाते को लिखदे लिखाते 15 तो 20 साल तो हो गए ने। लो जी मैं बावजू मसीते बह के हजरतुल उस्ताद मेरे सज्जे बन्ने ने माशाअल्लाह बरकत वाली थां ते बैठे ने, मैं इन्हां दी मौजूदगी च गल कहना, मैनू अजे तक कोई ऐसी बीमारी नहीं जे लभी, मैनू अजे तक कोई ऐसी परेशानी ते दुख नहीं जे लभा जेड़ी बीमारी दुख ते परेशानी अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दी बरकत ना दूर ना करते हो। लेकिन जिक्रे कसीर करो। जिक्रे कसीर की है? अज तुसी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िया मिसाल के तौर पर 100 वरी, तो कोई शरह सदर नहीं होया, तसल्ली नहीं हुई, अगले दिन पढ़ो 200 वरी, उस तो अगले दिन पढ़ो 300 वरी, उस तो अगले दिन पढ़ो। तुसी किथे पढ़ना? बोलते नहीं जे पढ़ना की तुसी मर्जी भावें अपनी करियो, पर हाँ ना हाँ तो मिलाओ। अच्छा चौथे दिन भी नहीं मसला, 5वें दिन पढ़ो, 6वें दिन पढ़ो। और गल सुनो,
مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یقین رکھ کے تعداد تسی ودا دو، رحمتاں دے بوئے رب کھول دے۔ رب کہے گا کیسا مانگے تے ہوئے ہیں، خیر نہیں پئی۔ تے ایتھے پتہ بے برکتی کہہ دیئے، شیخ صاحب تقریر کردے نے، مولانا تقریر کردے نے، تے باہر بندے گلاں پتہ کی کردے نے، کان تے سانوں ہی لگے نے، ہاں مولوی آیا سی وظیفہ دس کے گیا سی، پڑھ کے ویکھ لو۔ کی تبصرہ کردے نے؟ پڑھ کے۔ رب بھی آندا ویندا ہی رہی ساری زندگی، وہ ویکھنا کی ہے؟ یقین پیدا کرو، شوق پیدا کرو، کثرت پیدا کرو۔ یار ماشاءاللہ اے تسی ہن بلب لائے نے 1 2 3 4 5 6 پنجاں بلباں دے نال جے روشنی نہ ہوئے تے 7 بلب لائی دے نے، 8 لائی دے نے، جے تھوڑے بلباں نہ گل نہ بنے بلب کثیر کری دے کہ نہیں؟ بولو، 5 پکھیاں نہ ہوا پوری نہ ہوئے تے 7 9 پکھے کری دے کہ نہیں؟ چلو میں ایک اور مثال تو دینا، بندہ بیمار ہو جائے، 2 گولیاں نہ شفا نہ ہوئے، دوائی کثیر کر دیو کہ نہیں؟ ایتھے بور کنے فٹ تے ہوندا ہے؟ 70۔ چلو گل سمجھانی ہے، اچھا 17 تے نہ ہوئے بور بل فرض، توجہ بھائی، 90 کر دیو، 100 کر دیو، پانی لینا ہوئے بور کثیر کر دیو کہ نہیں؟ یار دنیا دے کماں چ بڑے سیانے جے، روشنی لینی ہوئے بلب کثیر، پکھے کثیر، دوائی بور، تے ذکر کثیر کیوں نہیں جے کر دے؟ ذکر کثیر کرو، ذہن بنا لو۔ یار دوائی کھا کے ویکھ لینا، ٹیکا لوا کے ویکھ لینا، ابو ہونی کہن ڈے نے، گھر دی کہن ڈئی ہے، دوائی کھا کے ویکھ لینا، اندر تہاڈا بول کے کہے مینوں خیر پینی ہے تے رب دے ذکر نال ہی پینی ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو، جے لگنا جے نا کنارے، بچیاں نے ماشاءاللہ پروگرام رکھے ہے، ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ترین ہے۔ اے میں ماشاءاللہ کوئی 7-8 سال محنت کر کے کتاب الاذکار اللہ دے فضل نال میں مرتب کیتی ہے۔ اے دی اندر اللہ پاک نے جو اذکار بیان کیتے نے، قرآن اندر پیغمبر نے بڑے اچھے سلیقے دے نال صحیح حدیث دی روشنی اینو لے جاؤ، صبح و شام پڑھو، محبت دے نال پڑھو، دعائے کرو، اللہ سانو ذکر کر دیاں اپنی ملاقات دی سعادت نصیب فرمائے۔ اے روایت بالکل صحیح جے، نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دے ہاں سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ اس حال چ دنیا تو جائے کہ وہ دی زبان ذکر دے نال تر ہوئے۔ یہ ذکر اذکار پڑھو، اے جی اصل خدمت۔ لوگ کی کردے نے؟ ذکر اذکار نہیں کردے، غیبتاں کردے نے، چگلیاں کردے نے، گانے سندے نے، گندے کلپ ویندے نے۔ او نوجوانوں تواڈے نال ایک گل ہی کرنی ہے، تنہائی چ ذکر کرن والے بن جاؤ، اللہ تانوں اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بھی عطا کر دے گا۔ اوے ذکر کرنے والے بن جاؤ، اوے ذکر بڑی طاقت جے، ذکر بڑی قوت جے، تے ذکر صبح دے اذکار بھی کرو، شام دے بھی کرو، سون لگیاں بھی کرو، تے نماز تو بعد جڑے اذکار نے نا انہاں دے اندر غفلت نہیں کرنی۔ ایک امام گزرے نے، امام ابن صلاح رحمت اللہ علیہ، اے کتاب ایک فقہ السنہ او دے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کسی نے پوچھا جی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کہندے نے جڑے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد نے تے بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں نے، اللہ پاک انہاں نوں مغفرت دے گا، اجر عظیم دے گا۔ تے کنی کہ تعداد ہے کہ بندہ وہ کرے تے ذاکرین اللہ کثیرا جی شامل ہو جائے۔ فرمان لگے، توجہ کریو، جنہ موقعاں تے جنہ جگہ تے نبی پاک نے جڑیاں جڑیاں دعاواں تے ذکر دسے نے، جڑا بندہ پڑھنے شروع کر دے گا اللہ ذاکرین اللہ کثیرا دی صاف اندر شامل فرما دے گے۔ چلے کٹن دی لوڑ نہیں، حق ہو اللہ دیاں جلیاں پان دی لوڑ ہے۔ تانوں مبارک ہوئے، اسی حق والے پتہ کیوں ہاں؟ اسی نماز بھی مدینے والے دی پڑھنے ہیں، اسی ذکر بھی مدینے والے دا کرنے ہیں۔ اسی کوئی ذکر نہیں کردے، کوئی اسی جلیاں نہیں پاندے، ساڈے کول وہی قرآن و حدیث دے اذکار نے۔ لو میں 6 ذکر تانوں دس دینا، باقی تفصیل تسی آپے پڑھ لیو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اے پڑھن تو بعد کہنا ہے لا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے میں اللہ دا نبی تیرے نال پیار ہی بڑا کرنا وا۔ یار کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی دنیا دا بینک بیلنس نہیں، صرف تقوی دی وجہ تو، نماز دی وجہ تو، کردار دی وجہ تو نبی پاک قسم چک کے کہہ رہے نے معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا۔ نوجوانوں اپنے مدرسے دے اندر، محلے دے اندر، گھر دے اندر ایسا کردار بناؤ تہاڈا باپ قسم چک چک کے کہے پترا میں تیری نماز دی وجہ تو تیرے نال پیار کرنا، بیٹی میں تیرے پردے دی وجہ تو تیرے نال پیار کرنا، بچے میں تیرے ذکر دی وجہ تو تیرے نال پیار کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا تے میں تینوں ایک خزانہ دینا چاہنا، ہر فرض نماز تو بعد کیا کر اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ میری مدد فرما دے میں تیرا اچھا ذکر بھی کریا کراں، اچھا شکر بھی کریا کراں تے تیری اچھی عبادت بھی کریا کراں۔ اب بڑی بڑی زبان ہے، بڑی بڑی ذہانت ہے، لیکن ویلو نہیں توفیق اللہ لوں چگلیاں کر دے مر جاندے نے، غیبتاں کر دے گھاڑاں تے زباناں لگیاں نے، بڑا بڑا پہر پیا، شکر دی توفیق ہی کوئی نہیں۔ نماز انج 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا ستیہ ناس کر دیندے نے۔ اوے لوگوں سوچ کے سمجھ کے پوری بصیرت دے نال دعا پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے میں پڑھے ہے، انہوں نے نا اپنے بچیاں نو بٹھایا تے اپنے بچیاں نو ایک دعا سکھلا رہے نے تے انج سکھلا رہے نے جویں استاد جڑا ہے ماسٹر جڑا ہے بچیاں نو لکھنا سکھاندا ہے، فرماندے نے سانو نبی پاک نے دعا انج سکھائی ہر فرض نماز تو بعد پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ نماز پڑھ کے کیا کرو اللہ مینوں بزدلی تو بچا لے، کنجوسی تو بچا لے، اللہ مینوں ادھیڑ بڑھاپے تو بچا لے کہ میں کسی دا محتاج ہو جاں، اللہ مینوں دنیا دے فتنیاں تو بچا لے، عذاب قبر تو بچا لے۔ غرض کے بڑیاں دعاواں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں۔ نبی علیہ السلام فرض نماز تو بعد پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ دے نبی پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ لہ الحمد و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن مخلص لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ سیال کوٹیو اے ذکر پڑھن والا بندہ شرک نہیں جے کر سکتا، ترجمہ سمجھ کے پڑھن والا بندہ مر سکتا جے چھلے کڑے تے دھاگے نہیں جے پا سکتا۔ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو، نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے ادھر موت آئے گی اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے۔ ایت الکرسی دا ترجمہ یاد کرو، میں نا 70 سال دے بابے اے جی عقیدہ توحید سمینار کروان دا اصل مقصد 70 سال دے بزرگ نے ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ تانوں پتہ ہے کہ اللہ دا کتنا تعارف ہے، اللہ دیا کنیاں صفات نے، اور حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کتاب اندر میرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی روحانی بیماریاں دا علاج ایت الکرسی نہ کردے رہنے، جسمانی بیماریاں دا علاج ایت الکرسی نہ کردے رہنے۔ ایویں پریشان نہ ہویا کرو، تہاڈے سامنے کو کیس آوے نا عامل نہ لبیا کرو، کھبے سجے نہ جایا کرو، وضو کرو آیت الکرسی پڑھو، ایت الکرسی پڑھ دے جاؤ دم کر دے جاؤ، اللہ شفا دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ لوگوں ذکر زندگی جے، ذکر نور جے، ذکر برکت جے، اور فرض نماز تو بعد جیڑا بندہ چاہندا نا رب مینوں قبول کر لے، رب مینوں روحانیت طمانینت عطا کر دے، فرض نماز تو بعد دے جڑے اذکار نے اے محبت دے نال، شوق دے نال، پابندی دے نال کرو۔ اور فرض نماز تو بعد ایک ذکر ہے نبی کل کائنات نے او دے 4 فائدے بیان فرمائے نے، کنے؟ پھر بولو کنے؟ او دے پڑھن دے طریقے بھی 4، او دے فائدے بھی 4۔ پہلے میں او دے 4 طریقے بیان کرنا، پھر میں 4 فائدے بیان کرنا۔ فرض نماز تو بعد 5 وری سبحان اللہ، 5 وری الحمدللہ، 5 وری اللہ اکبر، تے 5 وری لا الہ الا اللہ،
25 دی تعداد نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث تو ویرائٹی چینج کریا کرو 33 دفعہ پڑھ دیو کدی 5 دفعہ بھی پڑھو اے دی اندر لا الہ الا اللہ دا اضافہ ہے باہر صورت جڑا بندہ فرض نماز تو بعد 25 دفعہ سبحان اللہ 25 دفعہ الحمدللہ 25 دفعہ اللہ اکبر اور 25 دفعہ لا الہ اے پڑھدا رہے یا 10 دفعہ سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ 10 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر تے آخر تے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے سیال کوٹیو سنو مسجد دا پیغام جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے لا یخیبو فائلوہن وا سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے جڑا فرض نماز تو بعد پڑھدا رہندا ہے او بندہ کدی نامراد نہیں رہ سکدا یار نبی پاک دی گارنٹی جے کتھوں مراداں لب دے جے کتھے جا کے حاجتاں پوریاں کروان دے جے لا یخیب فاعلہن اے پڑھن والا بندہ نامراد نہیں رہ سکدا پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ دی وجہ تو گناہاں نو معاف کردا ہے تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا بڑے بڑے چوٹی دے عمل کرن والے سخی ایک پاسے اے پڑھن والا بندہ ایک پاسے انہاں نو بھی کراس کر جاندا ہے ایک روایت اندر نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اے پڑھدا رہندا ہے داخل الجنہ تے اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دیندے نے درجنوں روایتاں دا خلاصہ میں 4 منٹاں اندر بیان کر دیتا ہے یہ 4 طریقے 4 فضائل میرے پیغمبر اچھا میں حیران ہاں نبی علیہ السلام نے کہ پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ سون لگے بھی پڑھ لیا کرو تے فرض نماز تو بعد بھی پڑھ لیا کرو اگے آپ نے فرمایا پر ایک گل چیتے رکھیا جے شیطان بندے نو پڑھن دیندا اے حدیث دے الفاظ پہ پڑھ کے سنانا میں تخیلاتی خطابت دا قائل نہیں متن دا ترجمہ پہ کر فرمایا رات نو بندہ جو بستر تے لیٹ دا ہے نا شیطان فینومہو بانے بانے نہ کسی آرے لا کے بندے نو سوان دیندا ہے تے بندہ رات نو سون لگا ہے تسبیحات فاطمہ پڑھ دا تے سلام پھیر دا نماز تو بعد کوئی نہ کوئی کم پہ جاندا ہے تے نماز تو بعد بھی پڑھ دا یار جدن 33 دفعہ پڑھن دا ٹائم نہ ہوئے او دن 10 دفعہ پڑھ لو 10 دفعہ سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ 10 دفعہ اللہ اکبر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما بڑے لوگ غافل جے ادھروں سلام پھرے ہے استغفر اللہ علیہ باللہ معاملے سارے تواڈے سامنے نے قبولیت دا وقت ہے نور دا وقت ہے برکت دا وقت ہے عورتاں گھراں چ اپنے مصلیاں تے بیٹھ کے پڑھو مرد حضرات مسجد دے اندر اپنی جگہ تے بیٹھ کے پڑھو نماز تو بعد جڑا بندہ اذکار پڑھدا ہے سیال کوٹیو رب نو ضائع نہیں جے کردا رب نو نامراد نہیں جے رہن دیندا فرض نماز تو بعد معوذات پڑھو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ زور تو بعد 1 دفعہ عصر تو بعد 1 دفعہ مغرب تو بعد 3 دفعہ عشاء تو بعد 1 دفعہ رات نو سون لگے 3 دفعہ فرمایا تکفی کا ان کل شیء جڑا بندہ انج معوذات پڑھدا رہندا ہے اللہ مرن تک انہوں جادو دے اثر تو پاک فرما دیندے نے کوئی نظر بد نہیں کوئی کالا علم نہیں کوئی عہدے تے آفت مصیبت نہیں آئے گی بھی تے اللہ پاک برکتاں تے رحمتاں تے حلاوتاں عطا کرے گا اوہ لوگوں فرض نماز تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے اور میرے بھائیو رفع الیدین کرنے والوں آمین بالجہر کرنے کہنے والوں حضرت شیخ موجود نے سوال کرو پیغمبر نے رفع الیدین کرن دا حکم نہیں دیتا نبی علیہ السلام نے کئی ایسے ایسی سنن اعمال کرنے ہیں جدا حکم نہیں صحابیان نے امرنی ان اقرا المعوذات نبی علیہ السلام نے مینوں اس بات دا حکم دیتا ہے کہ ہر فرض نماز تو بعد معوذات لازمی پڑھیا کر میں ایک سوال کرنا اج دیاں نمازاں دا حساب لا لو فجر تو لے کے عشاء تک پھر جدو اسی قابو ہونے ہیں نا پھر ویکھ لو جو ساڈی حالت ہوندی ہے پھر عمل سانو جویں نچاؤندے نے جو پھر گھراں دیاں حالتاں نے نہ مال رہا نہ عزت رہی نہ حیا رہی اوے لوگو عقیدہ توحید سمینار اس بات دی دعوت جے اللہ دی توحید دی اصل خدمت ہے جے لوگاں نو دعاواں تے لے کے آؤ لوگاں نو اذکار تے لے کے آؤ 13 سالہ دور مکی ہے اور تقریباً 10 سالہ دور مدنی ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا
23 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਯਾਰ 2300 ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ? ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ, ਕਬਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ? ਹਾਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਜਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ, ਨਾ ਬਦਰੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने जिक्र बयान कीते ने, अल्लाह ने बरकतां ते बहारां लगा दित्तियां ने। किसे नूं नबी पाक ने कोई छल्ला कड़ा धागा नहीं दिता, किसे नूं छल्ला कड़ा धागा नहीं दिता। जेड़ा भी आया मेरे पैगंबर ने अज़कार बयान कीते, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। लोगों मसाइल दा हल अज़कार जे, मसाइल दा हल दुआवां जे, मसनून दुआवां याद करो, अज़कार याद करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सहाबा नूं अज़कार दे नाल जोड़िया, सहाबा दे सामने अज़कार बयान फरमाए। और जिन अज़कार दी बरकत दे नाल इंसान दी जिंदगी अंदर नूर आंदा है, बरकत आंदी है, रूहानियत आंदी। अच्छा किसी बंदे ने चेक करना होवे ना मेरा रब नाल तल्लक की है, ध्यान करियो। माशाअल्लाह तुसीं दुकानां ते बहिंदे हो, अगर ड्यूटी टाइम होवे 8 घंटे, मेरे वाल वेखो बई 10 बजे तो लैके 6 बजे तक, तो एक तुहाडा मुलाजम 8 बजे तक बैठा रहे, तुहानूं प्यार आउंदा है कि नहीं? कि ड्यूटी टाइम खत्म हो गया तो फिर भी तो तुहाडे दिल च प्यार किन्ने पाया? अल्लाह ने। तो रब दा फर्ज अदा करके जिहड़ा रब दे बूहे ते मंगत बन के बैठा हो, तो रब किन्ना प्यार करदा होएगा? सिर्फ 2 मिनट की जल्दी, 5 मिनट की जल्दी ने सत्यानाश कर दिता। आदत बिगड़ गई, मस्जिदां वीरान हो गई, शौक ही खत्म हो गया कि 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट बैठना है। और मैनू फरिश्ते बड़े टेलीफोन कर दे, फलाना दुआ करे, फलाना करे, तो रहमत दे मासूम फरिश्तियां को दुआ कराओ। तो बाहर सूरत अकीदा तौहीद सेमिनार है, ਇਹ सारे साथियों लिए असी किताबुल अज़कार लैके आए हैं। एक को मैं फरोख्त कर नहीं आया, वैसे यदि 200-250 के करीब कीमत है, चूँकि तौहीद ना निस्बत है, यदा हदिया 100 रुपया मुकर्रर किया है। सारे साथी बाहरों हासिल करिया जे। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह सोनिया सानू जिक्र वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, फिक्र वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। शेख नईम मुगल साहब मोहम्मद इकरामुल्लाह, इनकी आखिरत अल्लाह बेहतर फरमाए, दुआ कर दें। और मस्जिद की इंतज़ामिया और दीगर रफ़ाका के लिए दुआ करें, दुआ करो। आज दे प्रोग्राम जिन्हें जो भी हिस्सा पाया है और मेरे तो पहले साडे उलमा ने जो भी बयान किया मेरे समेत, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वो एक छोटी जी गल मैनूं दस्सिओ, पढ़ते तो तुसीं नमाज दी अज़कार पहले भी जे, तो जरा थोड़ी जी तसल्ली लई मैनूं एक गल दसो। हाँ इंशाअल्लाह हुण होर ज़्यादा तवज्जो करोगे? इंशाअल्लाह नमाज तो बाद दे अज़कार पढ़िया करोगे? हाथ खड़ा करो। हाँ कौन कौन पढ़ेगा? लो अद्धे बगैर बाहां तो आए ने, वो तुहाड़ियां बाहां कित्थे ने? आ चुको है, चुको मैं दुआ करा तुहाडे लई। इंशाअल्लाह पाबंदी करोगे ना जी? अल्लाह इन्हां नूं काबातुल्लाह दे सामने बह के पढ़न दी तौफीक दे दे। ये हाथ चुक लो, ये चंगे रहोगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हां नूं मदीने फर्ज नमाज़ां तो बाद पढ़न दी तौफीक दे दे। हाथ थले करो, अगली दुआ करिए। असी माशाअल्लाह अपनी तकरीर का आगाज़ भी दुआ तो किया सी, इहदा इंतहा भी दुआ ते कर रहे हैं। या अल्लाह जिंदगी की जिदन आखिरी नमाज पढ़नी है ना, आखिरी नमाज एक दिन पढ़नी है ना, अल्लाह अकबर। यार इस गल नूं सोचो, जिंदगी की आखिरी नमाज भी पढ़नी। 2 दुआवां इत्थे करो, एक तो अल्लाह सानू आखिरी नमाज भी जमात ना पढ़ा दिया जी। और मेरे बाबियो बुजुर्गो और नेको और मेरे भाईओ, नमाज़ां असी नहीं पढ़ते, सानू नमाज़ां रब पढ़ाउंदा। बड़ियां बड़ियां डिग्रियां वाले मैं वेखे ने अकलां ते पढ़ते पे ने, मसीते वड़ते ही नहीं। कदी ना तुहाडे ज़हन च ख्याल आवे मैं पिया करना ना, ये ज़हन बनाया जे रब पिया पढ़ांदा है। ते रब नूं क्या करो, मालका ऐ भी तुसीं भी मैनूं पढ़ांदे जे, ते अल्लाह मैनूं जिंदगी की आखिरी नमाज भी बाजमात पढ़न की तौफीक देई। ते दूजी दुआ पता ही करनी है, आखिरी नमाज तो बाद आ जिहड़े अज़कार ने ना, अल्लाह मैनूं ये भी पढ़न की तौफीक दे। और दुकानदारो और दिहाड़ी करने वाले हो, तुसीं रब दे वली जे, तुहाडा MA ते MPhil ते तुहाडी PhD ये ही है। तुसीं नमाज तो बाद दे 5-7 जिक्र याद कर लो, बड़े बड़े MA इस्लामियात क़यामत वाले दिन तुहाडे तो पिछे होणगे। ये तुहाडी असल डिग्री है। MA करो जिक्र दे अंदर, दुआवां दे अंदर, एक एक करके याद करो। एदा फाउंड भी देखो,
بالکل موٹا فونڈ ہے, کوئی عذر نہیں کہ مینوں نظر نہیں آਉਂدا. پھر اعراب بھی لگا دیتا ہے. کوئی ایسی روایت نہیں جہدی نیچے تخریج نہیں, یا جنہوں اسی الحمدللہ محدثین دے معیار دے مطابق چیک کر کے دی اندر تحریر نہ کیتا ہوئے. اس واسطے کوشش کر کے اگر کوئی صاحب ثروت بیٹھا ہے تو ساڈے کولوں ماشاءاللہ تقریباً 15-20 دنوں دے اندر 7-8 ہزار دے قریب کتاب گھراں تک پہنچ چکی ہے. اگر کوئی صاحب ثروت بیٹھا ہے ساڈے کو 1000-2000 منگوائے, اگر اپنے ایڈریس دے وچ پہنچنا چاہتا ہے تاکہ پیغام ہر گھر پہنچے, ہر گھڑی پہنچے. اور یہی ساڈی دعوت ہے, یہی ساڈی توحید ہے. ساڈی زندگی ذکر ہے, ساڈا جینا ذکر ہے, ساڈا مرنا ذکر ہے. اللہ سانو ذاکرین اللہ کثیرہ دی صاف اندر شامل فرما دے. جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے, اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس گھارے, تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اکو یاری کلے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ جنہیں بیٹھے نے تیرے بندے بندیاں, انہاں نوں کعبۃ اللہ دے حج نصیب کر. دھیان نہ دعا کرو بھئی, شوق دھیان نہ دعا کرو. اللہ بیت اللہ دے حج نصیب کر, اللہ عمرے نصیب کر, عرفات دی حاضری نصیب کر. اللہ ساڈیاں عبادتاں قبول فرما. اللہ انہاں جو جد کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے. جد کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے. جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے. تے جنہاں دے ماں باپ بیمار نے مالکا شفا دے دے. میری طبیعت چند دنوں تو کافی علیل ہے, اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا کر دے. اور بھی جڑے بیمار پریشان نے اللہ شفا عطا کر دے. یا اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری, اللہ اپنی رحمت نہ مالا مال کر دے. عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا لے. اللہ سانو ذکر والا بنا دے, سانو دعاواں والا بنا دے. اللہ غمی تے خوشی اپنی ذات نو پکارن والا بنا دے. جڑے عقیدہ توحید سیمینار کروا رہے ہیں اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما. ایک بندہ بھی کوئی دعا تے لگ گیا تے انشاءاللہ جلسے دا مل موڑ ہونا ہے. اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما, سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے. رل گیا وہ بندہ جدی تنہائی پاک نہیں, اللہ تنہائیاں پاک کر دے. اللہ تنہائیاں پاک کر دے. اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے. اللہ سانو ایک سنجیدہ مسلمان بنا دے. یا اللہ جڑے مقروض نے قرضے ادا کر دے, جڑے بیمار نے شفا دے دے. جنہ دیاں بیٹیاں بھیناں جوان نے مناسب رشتے مہیا فرما دے. نیک رشتہ دار اللہ نصیب فرما دے. تیاں والوں اکھاں ٹھنڈیاں فرما دے, بچیاں والوں اکھاں ٹھنڈیاں فرما. بچے نے چڑھتے جنہ دے نام لکھے نے اللہ پاک انہاں نو درجہ بدرجہ جزائے خیر عطا فرما. آج دے پروگرام اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ معاف کر دے. کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو تہاڈی رحمت سی, اللہ انہوں اپنی رحمت نہ قبول کر لے. کوئی بھی خالی نہ جائے. سارے میرے جیسے گناہ گار خطا کار نہیں, بڑے بڑے نیکوکار چہرے بھی بیٹھے نے. اللہ اپنی رحمت نہ بخش دے, ساڑے گناہ نیکیاں بڑھا دے. کشمیر دے مظلومہ دی مدد کرے آجے. اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما. ہندوان دے ہاتھ شل فرما. اللہ ہندوان دا ظلم انہ دے منہ تے مار دے. اللہم خودہم اخذ عدید مقتدر. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم.
اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم انا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. یا اللہ آخر تے بھی دعائے سانو اپنی زندگی دی ہر نماز تو بعد والے ذکر پڑھن دی توفیق دے. جڑے پڑھ دے نے اللہ انہاں دے قبول کر، جڑے میرے جیسے غافل نے اللہ انہاں نو مزید توفیق عطا کر، اور اللہ ساڈے حال تے رحمت کر، سانو بغیر حساب دے جنت عطا کر. ربنا لا تردنا خائبین ولا تردنا خاسرین ولا تجعلنا من المحرومین واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعلنا من المفلحين الفائزين وأنت خير الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين وأنت أحسن الخالقين وأنت ولينا وولي العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه